नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में गुरुवार को राजनीति का माहौल उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर हुमायूं कबीर की पार्टी एजीयूपी का दामन थाम लिया। एजीयूपी जिला कार्यालय में आयोजित एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अल्तमश चौधरी की मौजूदगी में विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया गया। हेमताबाद क्षेत्र से कांग्रेस के दांतू बर्मन और रंटू बर्मन, चाकुलिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद नूर आलम, इस्लामपुर छात्र परिषद के महफूज आलम और फैजान आलम, इन सभी ने अपने अपने दलों को छोड़कर एजीयूपी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। वहीं जिला अध्यक्ष अल्तमश चौधरी ने बताया कि ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग लगातार फोन के जरिए संपर्क कर रहे हैं और एजीयूपी में जुड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में पार्टी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हमारी नीतियां लोगों को पसंद आ रही हैं और यही कारण है कि हर तरफ से जुड़ने की इच्छा सामने आ रही है। इसी मौके पर एजीयूपी के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में और जोश देखने को मिला। আমি দেখলাম আর কংগ্রেস পার্টিটা ঠিকঠাক চলছে না, কাজও করতে পারছে না। সেই জন্য আমি চৌধুরী সাহেবের হাত ধরে এই পার্টিতে যোগদান করলাম। মহেন্দ্র পার্টি করলাম। সমাজবাদী অনেক দিন থেকে ডিটেচ আছে, পার্টির কোনো কার্যক্রম নাই, উপরের কোনো নেতা নাই। এখন সবাই চৌধুরী সাহেবের পার্টি দেখতে পাচ্ছি খুবই ইয়েতে আছে। আর আমাদের আলতামাস সাহেব আমাদের কোর্ট থেকে যে এখানে জেলা আছে তার হাত ধরে আমি এই জন্য জয়েন করছি যে আগামী দিনে কাজ হবে। আর অনেক পার্টিতে আছে, কাজ করার আগ্রহী দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য আমি ওই পার্টি ছেড়ে এই পার্টিতে এসে যোগদান করলাম। আজকে আমাদের দলে হেমতাবাদ থেকে কংগ্রেস ছেড়ে শিডিউল কাস্টের সন্ত বর্মন এবং তার সহযোগীরা জয়েন করলো এবং আমাদের অ্যাডভোকেট নূর আলম সাহেব চাকুলিয়া থেকে জয়েনিং করলেন। ইসলামপুর থেকে ছাত্র পরিষদের সভাপতি মেহফুজ আলম এবং তার সঙ্গে ফয়াজ জয়েনিং করেছে আজকে, এবং আগামীকাল একটা আরও আমাদের বড় জয়েনিংয়ের প্রোগ্রাম রয়েছে। কি মনে হচ্ছে মানুষ এত আপনার এই দলে, আপনি জেলা সভাপতি হওয়ার পরে আপনার দিকে আসছে, কি বলবেন? না, এই দলের জন্য যে আবেগ দেখছি, সে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে আবেগ প্রণীত খুবই রেসপন্স দিচ্ছে এই দলে, এবং যোগ দেওয়ার জন্য প্রচুর ফোন কল আসছে আমাদেরকে, এবং তার সঙ্গে আমরা জয়েনিংয়ের প্রোগ্রাম রেখে ছোট ছোট করে সবাইকে জয়েনিং করে নিচ্ছে আগে। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।